لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini berubah sama tidurnya. Oh ya, Bapak sama saya. Oh, diubah sama ibu. Iya. Oh ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Iya, Pak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Karena memang beliau punya kuota khusus dari Allah. Kalau kita kuotanya kan bukan. Kalau beliau itu kuotanya karena dia kita artinya kata-kata harus hati. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Selamat pagi ibu. Itu ibunya Pak, cantik banget ganteng. Selamat pagi Pak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Bersiap-siap. لك والملك Sebelah kanannya, لا sebelah kanannya. شريك لك Yang kanan kosong. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Kerajaan kita pulang mereka di sini. Ini masih menggunakan darah. Dan saya sempat punya fotonya kemarin, tapi sudah keriput kayak orang tua. Ini mereka kayak kita lah, revolusi kayaknya. Setelah berapa tahun? Itu baru beberapa tahun yang lalu. Jadi ini di sini sudah 2 kali. Kita salam dulu dan sekedarnya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayyuhas syuhada. Ayyuhas syuhada. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidina Hamzah. Ya Sayyidina Hamzah. Ibn Abdul Muttalib. Ibn Abdul Muttalib. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Asadallah. Ya Asadallah. Wa asada. Wa asada. Rasulihi. Rasulihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka. Assalamu alaikum. Ya amma. Ya amma. Rasulillah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka. Assalamu alaikum. Ya Sayyidana Ya Sayyidina Mus'ab Mus'ab Ibn Umair ibnu Umair radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Assalamu alayka. Assalamu alaikum. Ya Sayyidana Ya Sayyidina Hanzalah Hanzalah. Ibn Abi Amir ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Assalamu alayka. Assalamu
kita makan 7 butir kurma ajwa kemudian kita minta disihir, bukan begitu istilahnya. Seandainya ya dalam suatu hari ada orang misalnya ingin hasud dan dengki sama kita, maka insya Allah dengan berkah kita memakan 7 butir kurma ajwa, kita akan terhindar dari sihir. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, menjelang bulan Ramadan, kita anjurkan jemaah untuk belanja kurma sebanyak mungkin di Madinah. Untuk apa? Untuk buat kita berbuka puasa di tanah air. Kita lihat Pak, hari Senin Kamis menjelang maghrib, Bapak Ibu pergi ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram Mekah nanti. Itu banyak digelar, setiap shaf digelar sufrah plastik yang tujuannya untuk buka puasa bersama, ya. Di situ buka puasanya dengan kurma, air zam-zam, kopi Arab, roti kadang. Itu sudah tahan Pak terawihnya, tapi kuat. Jadi saya potong dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ziarah kita selanjutnya akan mengunjungi Masjid Kiblatain atau masjid yang mempunyai 2 arah kiblat, ya. Namun di Masjid Kiblatain ini kita tidak turun Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak ada keutamaan khusus kita sholat di dalamnya. Cuman untuk mengenang saja, ini di sebelah kanan kita, ini Masjid Kiblatain, masjid yang mempunyai 2 arah kiblat, ya. Jadi kita tidak turun di sini, ya, karena untuk mengejar waktu duhur di Masjid Nabawi. Jadi sholat di dalam Masjid Kiblatain ini sama dengan kita sholat di masjid kita di tanah air. Cuman untuk mengenang saja terjadinya kiblat yang pertama kali menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina berubah menjadi ke Baitullah atau Ka'bah di kota suci Mekah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Masjid Kiblatain ini dulu di sini adalah sampai sekarang pun perkampungan. Di area Masjid Kiblatain ini dikenal dengan perkampungan Bani Salamah. Di perkampungan Bani Salamah ini pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu janda tua hidup bersama putra semata wayangnya. Sebelumnya air mancur di sebelah kiri kita ini tidak alami Bu, buatan pemerintah Gubernur Madinah untuk menghiasi salah satu bukit yang gersang di kota Madinah, ya. Lebih alami di tanah air kita, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ibu janda tua itu dikenal dengan sebutan Umi Tasar karena anaknya bernama Tasar. Ketika sang anak menginjak usia remaja, dipanggil juga oleh Allah menyusul bapaknya yang sudah lama meninggal. Maka Ibu Tasar pun sebagai seorang ibu sangat berduka cita dengan kepergian putra satu-satunya. Maka pada saat itu kesedihan Umi Tasar itu sampai didengar oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya datang untuk takziah ke Umi Tasar. Sampai di rumah Umi Tasar, Rasulullah mendoakan, menasihati Umi Tasar agar beliau bersabar dan tabah menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mendoakan secara langsung untuk Umi Tasar, mudah-mudahan kelak di surga dipertemukan atau dikumpulkan kembali engkau dan suami serta anakmu. Namanya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah akan dijamin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umi Tasar pun hilang, kesedihannya hilang berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang waktu sholat duhur. Ada riwayat menyatakan sholat asar 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dan para sahabat sholat duhur di rumah Umi Tasar. Pada saat itu kiblat umat muslimin masih menghadap Masjidil Aqsa Palestina.
Jadi Rasulullah rakaat pertama dan kedua, mohon maaf saya potong dulu Bapak Ibu sekalian. Depan lampu merah ini ada Masjid Jami, Masjid Kabir, Masjid Jami. Ini adalah Masjid Khandaq, ya. Di sini dulu ada 7 masjid kecil. Ini adalah lokasi perang Parit, ya. Perang Parit yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Salah satu peninggalan masjid kecil masih ada di sebelah kanan kita, di atas bukit ini, ya. Itu namanya Masjid Al-Fatih, ya, Al-Fatih. Kemudian di bawahnya ada Masjid Salman Al-Farisi, ya. Tapi sebagian masjid kecil itu sudah digusur oleh pemerintah Saudi untuk perluasan parkir, kemudian diganti dengan membangun sebuah masjid jami dan dinamakan Masjid Khandaq, ya. Melanjuti sejarah dari Masjid Kiblatain, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Setelah tahiyat awal dapat 2 rakaat, mau bangun ke rakaat yang ketiga, datang malaikat Jibril membawa wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi pada saat itu setelah Rasulullah didatangi malaikat Jibril dalam sholat ini, Bu, ya. Jadi di dalam sholat Rasulullah langsung memutar. Nah, para sahabat selaku makmum itu mengikuti gerakan imam. Jadi memutar 180 derajat. Posisi imam imam menempati posisi makmum dan makmum menempati posisi imam, ya. Jadi 2 rakaat Rasulullah menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat Rasulullah menghadap Baitullah atau Ka'bah. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW setelah selesai sholat berkata kepada sahabatnya, barang siapa yang mulai saat ini sholat masih menghadap Masjidil Aqsa, maka sholatnya tidak akan diterima sampai hari kiamat, ya. Jadi para sahabat dapat menerima perpindahan kiblat itu, ya. Sedangkan orang-orang Yahudi ataupun orang munafik itu memperolok-olok umat Islam yang merubah kiblatnya, ya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyatakan hal itu. Jadi barang siapa yang mulai sekarang masih sholat menghadap Masjidil Aqsa, maka sholatnya tidak akan diterima sampai hari kiamat. Jadi kebiasaan Rasulullah ketika beliau berada di Mana? Rajanya itu. Raja pertama balik kanan, raja ke kanan, wakilnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
لك ampunkan orang yang juga habis, dan ampunkan juga orang yang hanya memendekkan. Dan yang kelima adalah takdir. Jadi niat, tawaf, sa'i, tahalul, tertib, nggak boleh niat, sa'i, tawaf, bisa dipahami ya, sudah selesai semuanya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Kewajiban والنعمة لك والملك لا شريك لك di tempat kita لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة apabila kita tinggal لك والملك لا شريك لك sah juga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Itu secara zahir itulah syarat-syarat umroh, hukum umroh. Adapun larangan-larangan umroh karena sangat banyak, takut menyita waktu, kita terangkan besok di bis, gak apa-apa ya. Ya. Artinya bukan apa-apa, supaya besok kita ingat lagi gitu kan. Jangan karena kita selesai semua langsung saya bisa nyantai, bapak ibu nyantai sampai lupa besok. Jadi biar ada bahan lagi untuk besok gitu. Larangan-larangan. Sekarang yang selanjutnya adalah berkenan dengan hati kita dan sunnah-sunnah yang dianjurkan dilaksanakan dalam ibadah ini. Sebagiannya yang mungkin saya terangkan karena keterbatasan ilmu saya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dianjurkan setelah kita melaksanakan ibadah berjatuhkan niat, kita telah berpakai baju ihram, telah sholat sunnah 2 rakaat, dan kita telah menjatuhkan niat, kita paling dianjurkan adalah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu lafaznya kita semua hafal. Tapi kadang saya sendiri dan semuanya mungkin kadang kurang perhatian, kurang tahu lah tentang isi kandungan dari talbiyah ini. Kalau menurut guru-guru kami ketika menerangkan masalah ini, makna dari talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu dengan penuh ketaatan dan penuh kecintaan. Itu proklamasi kita terhadap Allah, pengakuan kita dengan mulut kita. Ya Allah, aku sambut panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kecintaan. Ini sudah masuk ke hati kan Pak ya? Sudah hati kita. Aku sambut panggilanmu dengan penuh ketaatan dan penuh kecintaan. Tidak karena yang lain, tidak karena punya hajat ini, tidak karena ingin dapat prestise dan lain sebagainya, enggak ada. Tidak karena riak semua, atau karena punya hajat yang terselubung, maksudnya saya umroh akan berdoa supaya makbul. Gitu kan? Kadang-kadang ada misi seperti itu. Dan itu sudah sedikit menodai niat kita. Misalnya, aku akan umroh supaya doaku diterima. Aku kan punya hajat, ingin naik pangkat, aku ingin dapat duit misalnya, ingin dapat kuis atau apa, sehingga umroh supaya doanya mustajab. Itu kan misinya ada beda. Sudah menodai keikhlasan kita. Jadi kalau kita mau beribadah ini umroh kita ini makbul mabrur, kita harus laksanakan apa isi dari talbiyah ini. Ya Allah, aku sambut panggilanmu dengan penuh ketaatan dan penuh kecintaan. Dan menurut guru saya, ketika kita melafazkan talbiyah ini, kita ikhlas betul Pak enggak? Lurus betul Pak enggak? Itu ditelanjangi betul-betul kita. Makanya kita harus tata mulai sekarang. Makanya saya tempat singgung tadi di bis, kita kesampingkan hajat kita, keinginan kita, kesampingkan dulu. Yang fokus dulu untuk taat kepada Allah. Ya. Dikoreksi kita, dikoreksi hati kita, akan dikoreksi juga perbekalan kita.
duit kita dari mana, baju kita bagaimana, makanan kita bagaimana, dikoreksi semuanya sama Tuhan. Dikoreksi semuanya. Setelah lulus semuanya di hati lulus, di zahir lulus, maka Allah akan sambut panggilan kita. Allah juga akan tetap talbiyah dengan kita, akan sambut talbiyah kita. Allah akan bersabda, betul itulah janji-janji yang diberikan Allah berlaku pada kita, bahwa kita akan doa kita akan diijabah gitu kan. Innal hujjat dan umar wafdullah, para jemaah haji dan para jemaah umrah adalah tamu-tamu Allah. Fa in da'uhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Apabila mereka berdoa akan disambut, apabila minta ampun diampuni. Baru waktu itulah akan berlaku setelah pintu terbuka. Kalau sebelum terbuka belum berlaku itu. Makanya ketika kita melapatkan niat betul-betul jaga hati kita. Setelah masuk baru kita akan berhak dengan jamuan-jamuan yang dijanjikan Allah, bahwa kita setiap tawaf sekali langkah dosa kita 10 akan diampuni, derajat kita 10 akan diangkat, pahala kita 10 akan ditambah. Berlaku kala itu, ketika itu, bahwa kita akan, orang-orang yang kita mintakan ampun akan diampuni, kita ketika minta ampun diampuni. Semuanya janji-janji rahmat Allah, kasih sayang Allah, pengampunan Allah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa akan kita peroleh setelah itu, setelah kita diterima sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kita tidak lulus, kita belum tata hati, belum ikhlas, kita bilang labbaik Allahumma labbaik, jawaban Allah akan beda. Diteliti hatinya masih bengkok, masih kotor, masih gini. Bekalannya ternyata masih campur aduk, ada yang haram, yang halal, macam-macam. Maka Allah, sambutan Allah pada kita adalah la ya abdi la labbaik wa la sa'daik. Wahai hambaku, tiada sambutan dan tiada keberuntungan bagi kamu. Pintu tertutup, tinggal kita aja labbaik. Gak ada artinya, itu tertutup, gak ada nilainya. Pergi aja lo, gak butuh kamu, lu bukan tamu aku. Silakan apa buat apa-apa, aku nggak peduli gitu kata Tuhan. Jangan itu. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Kita tata dulu hati kita. Setelah kita tata, berusaha kita kembali tadi baru beberapa detik kita kembali pada hati kita. Ternyata kita dapat hati kita nggak bener, pasti ya. Kita coba ikhlaskan, ada aja yang nggak ikhlasnya masuk. Kita berusaha bersihkan, ada aja kotornya. Kita berusaha luruskan, ada aja bengkoknya. Pasti itu manusia. Tidak akan pernah ada manusia yang betul-betul lurus. Tidak akan pernah ada manusia yang betul-betul bersih. Tidak akan manusia yang betul-betul ikhlas. Dan bahkan di antara kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa hartanya betul-betul halal 100%. Lalu gimana? Kita bisa ngapa-ngapain ya. Gimana tuh diterima nih? Ikhlas sedang nggak benar. Niat udah nggak benar, pasti itu, pasti ada nilai. Walaupun kita paksa lurus, pasti ada bengkoknya. Ada. Harta juga kita nggak bisa jamin halal 100%. Nah, itulah yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa di antara kita ini tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalannya. Seseorang itu tidak akan pernah masuk surga dengan amal baiknya, nggak akan bisa. Sahabat bertanya, sampai engkau Rasulullah? Aku sendiri pun nggak bisa masuk surga dengan amalanku, ngandelin amalanku nggak bisa. Rasulullah yang 100% ikhlas nggak bisa. Nggak bisa seseorang masuk surga mengandalkan amalannya. Orang itu masuk surga karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Jadi ketika kita sadar kita nggak bisa membersihkan diri kita, nggak bisa menjamin diri kita sendiri, nggak ada haula la quwata, nggak punya daya dan upaya, kita harapkan rahmat Allah datang ke kita. Itu yang bisa menyebabkan amal kita diterima. Karena itu, marilah kita semua semenjak hari ini sampai selesainya ibadah kita, sampai selesainya hidup kita nanti, berusaha mengundang rahmat Allah ini supaya datang ke kita. Rahmat Allah ini ketika datang, yang jelek jadi bagus, Pak. Yang riya bisa jadi ikhlas, yang kotor bisa jadi bersih. Allah yang bersihin, kita nggak ikut campur dah. Itu di luar kemampuan kita. Syaratnya kita undang rahmat Allah datang ke diri kita, datang ke kita. Kasih sayang Allah supaya datang. Dan untuk itu butuh perangkat-perangkat, butuh apa-apa yang perlu kita tata dalam hati kita. Yang pertama tentunya kita harus tawakal, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala.
cara untuk mengundang rahmat Allah itu pertama kita tawakal. Yang kedua tawadhu, Pak. Tawa itu merendahkan diri. Jangan merasa diri udah benar. Kita harus merasa tawadhu, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan merendah kita itu akan diangkat. Kayak ibu lah, anaknya salah minta ampun sampai bersujud pasti diangkat. Jangan dikasih, aku ampuni kamu. Gitu kan? Allah pun gitu. Ketika kita bersujud, merendahkan diri serendah-rendahnya, Allah angkat kita. Udahlah, aku udah terima kau. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, dalam hadis Rasulullah. Barang siapa merendahkan diri akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan barang siapa yang takabur sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya tawakal yang pertama, yang kedua adalah tawadhu, dan yang ketiga usahakan di dalam hati kita selalu ada sifat kasih sayang terhadap sesama kita, bahkan dengan hewan-hewan sekalipun. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para pengasih dan penyayang itu akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam hatinya punya rasa kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang yang ada di bumi, makhluk Allah yang ada di bumi, apakah itu manusia, hewan, tumbuhan, atau diri kita sendiri. Yarhamukum man fis sama, maka makhluk Allah yang ada di langit pun akan kasihan pada kita. Kalau semua makhluk sudah kasihan pada kita, Allah juga akan kasihan pada kita. Setelah itu datanglah rahmat Allah pada saat itu kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin. Dan dalam hadis yang lain diterangkan, la tunza'ur rahmatu illa min qalbin syaqiyyin. Tidak akan dicabut rasa kasih sayang itu kecuali dari hati-hati yang celaka. Apabila kita sudah sedikit-dikit marah, dikit-dikit mukul orang, dikit-dikit benci karena orang salah kita benci, karena orang salah kita vonis misalnya, ya siap-siap aja untuk dicabut rasa kasih sayang itu sehingga kita menjadi orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Rasanya itulah batas ilmu saya para jemaah. Mohon maaf ya atas kekurangan-kekurangan yang mungkin ada. Saya bukan orator sih, bukan ahli pidato, cuma terpaksa aja nih nyampaikan ini. Dan apa yang saya sampaikan belum tentu saya lakukan. Dan saya tidak menjamin, bahkan sangat tidak, bahwa saya lebih baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Inilah saya. Mungkin kelihatannya masih cukup bagus untuk ukuran manusia, tapi hati saya bapak ibu nggak tahu, mungkin hati saya lebih busuk dari apa yang sangka, atau mungkin lebih baik dari apa yang kita sangka. Wallahu a'lam. Allah yang menentukan posisi saya, tapi saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang ada pada diri saya. Oke, sekarang pemaparan saya rasa selesai. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dimusyawarahkan, silahkan saya buka. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang petang hari ya, kita bisa berkumpul di sini untuk bukan tausiah sih sebenarnya ya, pemantapan aja ya, musyawarah, saling mengingatkan di antara kita tentang sesuatu yang mungkin berguna bagi agama kita di dunia dan akhirat, terutama berkenaan dengan ibadah yang akan kita laksanakan besok, yaitu ibadah umroh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin kalau setuju kita fokus ke umroh aja dulu ya. Kita fokus ke umroh. Kita akan bahas umroh ini satu persatu dari syarat dan rukun serta kewajiban. Syarat wajib kita untuk bisa melaksanakan ibadah umroh adalah kemampuan, baik secara fisik ataupun non fisik, mampu secara finansial, mampu secara fisik kesehatan, dan mampu segalanya. Ya, kalaupun rukun umroh, jadi mampu iman dan mampu itu yang pertama. Adapun rukun umroh, rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan ada di dalam bingkai yang akan kita kerjakan tersebut. Rukun umroh misalnya,
adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Yang batal wudhu, Bapak Ibu sekalian ambil wudhu dulu sebelum sholat. Pintu perempuan, melalui pintu nomor 7, ya. Pintu perempuan, khusus perempuan. Jadi yang ada wudhu langsung saja. Ini meeting pointnya di sini, di pojokan ada tempat pengambilan. Ya, di sini meeting pointnya. Ya. Kalau ingin mengambil لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ke sana. والنعمة Yang paling depan ibu-ibu. لك والملك Bapak-bapak setelah. لا شريك لك Kemudian kalau mau ke masjid, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ada yang batal. Ada tambah والنعمة dikit. لك والملك Ada kepengen ke لا شريك لك Ringankan aja sukunya dulu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد kurang bersih. والنعمة Jadi walaupun belum لك pengen والملك buang aja dulu ya. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Yakinlah orang ada banyak yang لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekarang nggak kehitung. Tapi sebenarnya pintunya hanya 2. Apalagi yang tutup. Nggak bakalan bisa ngitung. Ayo, jangan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Buat jadi mantap. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله